Bino botondi pour la présence na bino na esika bino bozali ba journaliste boye ba makambu bozangi koyeba te que na moment ya ba campagne oyo esili koleka na le 15 décembre Frank Diongo abandai ko sala défilé na ye na batu na ye et bongo bakutanaki na ba groupe mususu ya ba jeunes ya quartier cité des anciens combattants esika wapi église na biso Sebeko oya munene ezali Sebeko ezali église ezali kati na SCC et église ya munene na Ngaliema Mobimba ezali oyo ndenge pasteur Awuti Kolobawa tokokisi déjà 65 ans banda toza na église oyo et bongo Frank Diongo aponaki parcelle oyo ya église na biso po ya kobata tango akoti ba jeune ba ye oyo toyeba te ti lelo batindi ki porte na makasi ndenge bilili ezali kolakisa bino babuki porte bakoti batumbi église nyonso ndenge bouti komona bino moko batumbi mbongo nyonso tozalaki nango na kati bayibi biso ba instrument ba synthétiseur ba instrument ya musique nyonso tozalaki nango bakei nango na moya lelo tolingi tokokisa inane totikala kozwa ni visite oyo ya pamba ya bakonzi ya mboka ata bourgmestre pamba ya Ngaliema akomela bisote gouverneur a ville akomela bisote yango tomoni ete toya sima ya bino bato ya presse peut-être kolela ya bana Sebeko CAC ekoki kokomela mokonzi ya mboka ekoki kokomela mama première dame Denise Nyakeru ekoki kokomela pe bandeko mususu ya motema malamu ezala bandeko ya opposition to ya majorité mama premier ministre lokola tozana ngonga oyo mama nde azali premier ministre bayoka kolela ya bana nzambe oyo bazolekisa olie babondela na bakondition ya malamu tozobondela pona mboka ezana mukolo moko te tosala ba culte na biso sans kobondela kochalo sambo pona situation ya kimia na mboka na biso mais na moya lelo bambula yeye bomoni na bakondition tozobondela na sa banzete libanda po nyonso ebeba yango tosengi bandeko nyonso bakolanda biso mokonzi ya mboka gouverneur ya ville ba membre ya gouvernement ba député ba sénateur soki ndako nzambe eza ya kozika tina moya lelo bana nzambe bazo souffrir bongo bino moko boko continuer kotonga ba immeuble est-ce que nzambe akozala kati na yango botala pe mwalisu bobwaka mwalisu na côté ya Sebeko CAC bo ezali kolela ya biso bana na nzambe. Est-ce que vous avez du temps ya kokomela tokoma non seulement kokoma bolandaki na ba chaîne nyonso bandeko ya Senko basala déclaration pour na ko soutenir biso wana pe to remercier bango bandeko bakonzi na biso ya likolo ya église protestante to SCC bango pe basala déclaration bakoma biso moko pe Sebeko ko banda représentant légal na biso moko na église locale to koma mikanda na bakonzi nyonso to uti kotanga awa mais solution est monanité mais to lobite ke bazana motema mabe to lobite peut-être bato oyo bayambaka mikanda bakomisela bango na mikanda wana te yango to préférer to leka na presse po ekomela bango mbala moko ba visiter biso po baya kokunda bibembe te ndenge tozo umela na se ya église oyo ezika mukolo mususu bokoyoka na ba mipepa makasi oyo ke église ekoyeli ba pasteur ekoyeli ba Kristo ebongo wana yozala pasi soki bakomemela biso nde ba cercueil jinganzi kunwela to sangana to sagila nje bafika mu mwabemu bakulukutu kufule binsonji kumesu nujibumve mujitugo ya matugo jiko 15 angwondo wajiko mine muibiji to akapeta chinyongo fele chikole kuji muntu jo babikile une Frank Jong to atukatona bamanye malo a politique to akasutenire mo chisakaji wa mulumba mu Sebeko bantu bonso bakasutenire chisakaji wa mulumba nuji mwikale mwane kaji muntu mulwisi wetu wakala kubwela mu mwekelezi ya wetu yiba jakubwela yibantu babi basonga no bakala bamulonde yiba jakala bamulonde wakabwela muzubu wakakanga chibi yiba jakakanga chibi basonga no bakele sans kulu waku nyanga sabu binti byansi byanzu bwanzami tisakaji wakambane
mukalenga memchana mwakananga bwa kulombala gitunga gito ingi ngusila nkwasa kati yeye mushile chisa mukalenga wa mujulu nkwasa bwa chinyi nzubu wa mukalenga ujumupe chisa katika nutangila to baka sibakamba bantu banunu tukitukenga kana ne bana betu tulala pambelo tujila bwana bwa chisa wa mulomba chisa katika yututangila to frang jong waka bwana muntu ne bansangoleme binti bionso baka piye binti bionso biaka fa binti bionso maestrema o katutukala ni bintu kabjimu bintu gina bito tukitulomba jambuluisha tukitulomba jambuluisha kujisiteka jwa mulomba kujibatu banene bene politike bena franga kubyanza bashila nzubu wanzambi basanzubu wanzambi ayikumpala bagibambane tatu ebene mamwe kayine nzubu we ulunda banana munzubu wewe ulunda banana munzubu tatu ebene mamwe kayine nzubu wewe ulunda banana munzubu nzabi amujule kayine nzubu wewe ulunda banana munzubu wenda bebitukutuku tatu bakaje bakamba bana bashiye tijile kada myaki nzabi wa mujule amwana tisakaji amwana tisakaji ne bantu bakonseyar bende babi bajiba mukonduire mwerer nzabi kalamna nabo tikitunu lomba mumunu gibalo munemwemo tukiba mangine netubete jambuluisha wale meyetu nafika kujimukunzi wambuka meyetu nafika kujibantu bagibika le mangine nzambi ujimwikale responsable wa bionso kadasi katigebalonge migande tigebalonge frange tigebaje ba ministre ba député ujibware bwanzambi bwazo bagiba pernye kujinzambi kajika bena batagele malo nzambi wachinganya kadasi kabana yitunga josi jakufa tulala nenzala malo onsi mabi migale mujitunga ja Kongo bwa lukai soko mutu ujulomba nzambi webe mbiepe kunemeka meya nzambi ujuamba mukana kwano wanemeka bwa chinganya tikitunu shile meya bwaneno mundu kibale notwanga chile bujitwebo notufike sekujaba bakalenga bajitunga balwe kutu mwana mwenemu mutikituke ngakana munga menenga bayabije mu amen. Tunakuya hapa tuko na shifu kwa Mungu ya mbele tunashifu Mungu. Mambo Mungu wetu anashikia kuria yetu ya kila siku. Asema saka nishe tutaona benye kupita kumanani ya ba television. Batufikirie mukanisa na she tubambie kenye she tuko na teswa. Tangia baritu yaka kanisa yetu. Tangia Franki Jongo alipitaka hapa na batu yake. Biko nafanya makapani hapo. Atuyuwe baloji batu ya kufa batu benye baritokaka wapi kama baritokaka kumpori kama baritokaka kumayita shetu yuwe barikuya kumufata Franki Jongo mpaka hapa kukanisa yetu. Mutu anakimbia mutu kama anakimbia mukanisa batu bengine baingi yake batu bamufuataki mambo anakimbia sasa kunani ya Mungu jua sema ajiponeshe mwili yake. Sasa banaingia banatuchomea bitu yote banauwa babitu banayiba banachoma banarabisha kenye vile baribo baripenda baritiaka njoe sasa tuko na ria tuko na mlomba Mungu tuko na babambia sema mushitie sasa mambo mini ilikuwa ile shiku hapa kukanisa tuko na babambia sema mushitie sasa kitu buko na tafuta mutuoneshe bana kamata tuesha wasema muchome bana choma mafeza bitu yote ilikuwa sema tunatoa kufanya nani yetu ya matondo fedha ya matondo yote atukupata hata kitu moja ikwe biti ikwe bitanda ikwe bilako ikwe yote ikwe na babitu ya elambo ya sen mango ya ba pasteur barikuwa na vala batoshi yabo yote kalungula mumoto hata hivi na pasteur wetu moja na ile chuma ilimfaa kuroho na hivi alikuwa na mgonjwa alifariki juu ya hii maneno yenu. Sasa tangia pale ikwe mwe batumizi ya dunia yenye mwiko na tutumishi hakukuwa hata kufuata hata mtu moja murapata barua ya mingi tunashifu Mungu mambo Mungu anatushikia kuria yetu hivi Mungu anashikia mwe munafika tuona sema mkwe mtutengeneshe nyumba ya Mungu tuko na watoto ya shia hapa biko ba mingi tuko na babibi abana banabaki
banapataka fedha kama kanisa iko naendelea mzuri. Ndio biko na bachunga, biko na leta tena bale ya batoto biko na soma. Sasa mwe hivi mnafanya nani ndio atakuya kuchunga bale batoto ya shia? Abana batu ya kubafanyishia. Kima ya bete tu babubu yai, kudila ya betre di la bubu, kudila betre di la bubu, yoke kima me antika bubu fe. Bubu yai déjà, bete zo luki sa mvula mosi. Il y a des événements yai kubwaka. Bantinos me zabayo, bantinos me wayo. Mais ti bubu yai solution mosi, yo qu'elle fait. Place yai derrière bet mete la mayai. Kuvanda kanzo ya kutunga babiro kuvanda hawa. Yo me bwa nyonso samu na événement ya kubwaka hawa. Yo vani histoire kenki. Frank Diongo bova landa yandi na ba jeune mosi ya ba parti politique. Ça na ba conflit na bo ya ba politique, ya ba politicien. Ya kusosa moya kutina hawa, kutina na yandi yo me kusosa nde muntu église ya yo bwa samu na kutina ya Frank Diongo na kubikisa bomo na yandi. To luzingu na yandi. Kana église ya kuvandaka venga Frank Diongo buwe yai yana mefuaka. Me ya bulan tulu ya kutubande yata yidika yata tunga église yai. Me ti bubu yai betke monandi ya betke wadia ka jam Frank Diongo ve. Yame kumaka na mwana mputu kana wapi me betke lomba na banyo sake wabeto. Banyo sake wabeto surtout ba politicien. Ça me événement ouvasta na ba politique. Ça mon élection. Ti bubu yai benke zabayo betke sosa ne benu kuisa. Kupesa beto maboko sambe tunga église ya yo vutura mpila yo vandaka. Bantu ya nyonso beno wa banyosa metubawa. Église ya ike vukisaka bikolo nyonso ya RDC na katanzo yai. Baluba kele baswahili kele bantu abandu kele bantu nyonso presque bakong bantu abankoko. Donc betke église mosi ke vukisaka makana nyonso. Vraiment banyosa ke wandinga abete tuba. Na entourage ya président de la République yake na bantu bandundu yake wa Kikongo yake na bakongo yake wa Kikongo beno kumisa ndinga bete tuba kudila na beto na ntoa la président de la République akuso secours sana kutunga église yai ba nzo ya nzamli kuvana modèle yai ve tala nzo mpla mezika kan luvunu ben moskama ba photo mpla kele ba image kele betke tuba kima luvunu ve betke lomba vraiment ba mfumu beno wa kudila na beto benu kuisa kutula maboko sambezo tunga beti yidika église yai Frank Diongo tubanda atatunga yo yame kwenda kametina beno ba politibeza ba place Frank Diongo kene nanta kuisa kutunga na place Frank Diongo betu la beto maboko vraiment beto lomande benu kuisa betu la maboko sambe église ya kufutuka pilo vandaka merci ben me wantuka benu kuisa kusunga beto kupesa beto maboko merci. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence ici. Nous sommes dans la cité des anciens combattants. C'est l'église de la 15e SCC Sebeko. Cette église était brûlée, saccagée, pillée depuis le 15 décembre 2023. Cette église a l'âge de 65 ans. Comme je l'ai dit, nous sommes dans la cité des anciens combattants. C'est aussi ici où priaient les anciens combattants et les fidèles que vous voyez ici. Mais c'est depuis le 15 décembre 2023 que cette église était brûlée jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous n'avons vu personne pour venir nous aider. C'était brûlé par des jeunes gens qui suivaient M. Frank Diongo lors de la campagne électorale. Il s'est réfugié ici, croyant trouver refuge. Alors ces jeunes gens sont venus, voulant l'attaquer, tout ça. Il a trouvé refuge dans notre temple. Alors ces jeunes gens-là ont brûlé, saccagé, volé tout ce qu'il y avait dans ce temple. Regardez comment nous sommes. C'est l'église de Dieu quand même. Les activités qui doivent se passer à cette église jusqu'à aujourd'hui sont bloquées à cause de l'état où vous nous trouvez aujourd'hui. Bien sûr que oui, nous avons écrit sans suite jusqu'à aujourd'hui, sans même une visite. Les autorités puissent avoir pitié de nous. Cette église était complètement brûlée. Elle n'est plus à reconstruire, à être réfectionnée ou réhabitée, mais elle doit être reconstruite. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous savons que ça va produire des effets. Comme vous voyez, nous sommes dehors parce que
cette église a été pillée, saccagée et incendiée en date du 15 décembre 2023 lors des échauffourées entre les partis politiques pendant les élections présidentielles et autres. Alors, vous allez d'abord constater qu'à cette époque, il y avait les gens qui suivaient l'honorable Franck Diongo qui s'étaient réfugiés dans notre église. Alors, ce qui a fait que les gens qui les suivaient ont incendié l'église et ils ont pillé tous les instruments, l'argent que nous avions à l'église à cette époque. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Notre église, nous avons besoin vraiment de reconstruire cette église que vous voyez. Nous avons besoin parce qu'à cet état, on ne peut pas continuer à faire des cultes à l'intérieur, vu l'état des murs, vu l'état de tout ce que vous voyez ici. Alors c'est pourquoi nous lançons ces cris d'alarme à tout celui qui a vraiment ce cœur pour pouvoir aider cette église. Et nous demandons surtout aux autorités politiques de pouvoir s'intégrer, s'ingérer pour nous aider à reconstruire cette église qui a été saccagée, pillée et incendiée.